Yes, mga kamaw, yaman tay sudan so sa maka ano ray ni ka sabot ha. Kung kinsay makaangot ini na nanin na putahe lang, simple lang, wa man tay pang subak. So ako direct to the point na ahos, ampalaya, kalamonggay, saging na hinog. Then matching fresh alubate. Dala, humbati na guys. Kisay mo angot ini. Kay subakay. Ako kaon ko bisag sagbot. Basta limpyo lang. Okay. Okay mga kamaus. Alubati, saging na hinog, ampalaya, ahos, kalamunggay. Then, gini sa max. Ang to sa kapait guys.